Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope you all is good. Okay, in this video, I and my partner will explain about the material evaluation in ESP. So, the first presenter is me or Sulfarisna, and the second presenter is Munaya Sarifani. So, we can direct the material. In this and the following chapter, we shall look at the first two options, material evaluation and material writing. The third option is a combination of the first and two. So, if this is your choice, you will need to use both process. Also, we shall look at the evaluation and development separately. They are complementary activities. Jadi, pada bab ini dan bab selanjutnya kita akan diberikan dua opsi, yaitu tentang materi evaluasi dan selanjutnya itu tentang materi penulis. Kemudian opsi yang ketiga yaitu kombinasi dari kedua ini. Okay, next. Number 1, why evaluate materials? It's because evaluation is a matter of judging the fitness of something for a particular purpose. In any kind of evaluation, the decision finally made is likely to be the better for being based on a systematic check of all the important variables. The result of an evaluation will probably lead to a large investment of money in a published course or a large investment of the time in home product or adapt materials. Once such an investment is made, you will probably have to live with the consequence of it for some time, even if it later proves to have been a bad choice. A careful evaluation, then, can save a lot of expense and frustration. On the positive side, it can also help in justifying requests to a sponsor or other member of an ESP team for money to buy material or time to write them. Oke, nomor 1 yaitu mengapa mengevaluasi materi, yaitu karena evaluasi adalah masalah kesesuaian sesuatu untuk tujuan tertentu, mengingat kebutuhan tertentu dan sumber daya yang tersedia. Dan kesimpulan dari materi ini yaitu dalam evaluasi apapun, keputusan yang akhirnya dibuat akan lebih baik, pastinya akan lebih baik karena didasarkan pada pemeriksaan sistematis atau yang tersusun atau yang secara teratur terhadap semua hal-hal penting atau aspek-aspek penting atau variabel penting yang ada di dalamnya. Okay, the next, number 2. How do we evaluate materials? Because evaluation is basically a matching process. Matching needs to available solution. If this matching is to be done as objectively as possible, it is best to look at the needs and solutions separately. In this final analysis, any choice will be made on subjective grounds. If you were choosing a car, for example, you may just as easily choose because you like the look of it because it can reach 100 mph in 10 seconds. It depends on what you consider to be important. The danger is that if subjective factors are allowed to influence judgment too soon, it may blind you to possibly useful alternatives. You may not look at cars from a particular country because you have a prejudge against that country, while in fact those cars may suit your needs best. An ESP textbook has to suit the needs of a number of parties, teachers, students, sponsors, and others, so it's important that the subjective factors, which will ultimately play a part, should not be allowed to obscure objectivity in the early stage of analysis. Kemudian di materi yang kedua, yaitu bagaimana mengevaluasi materi, yaitu materi evaluasi ini ketika kita mengevaluasi pada dasarnya kita mencocokkan
atau dalam hal ini proses mencocokkan kebutuhan serta solusi yang tersedia. Jika pencocokan ini dilakukan seobjektif mungkin, yaitu kita akan melakukannya dengan melihat kebutuhan serta solusi itu secara terpisah. Misalnya ketika kita membeli sebuah mobil, kita melihat karena bentuknya yang menarik, warnanya yang menarik dan sebagainya, atau kecepatannya 100 mph per 10 detik. Jika hal-hal ini terus diterapkan dalam diri kita, ya itu akan membutakan kita. Kita tidak boleh langsung memberikan nilai yang bagus. Kita harus mengevaluasi bahan-bahan atau material-material tersebut sebelum kita memberikan penilaian. Okay, the next, we can divide the evaluation process into 4 major steps. The first, defining criteria. The second, subjective analysis. The third, objective analysis. And the last, matching. All of the 4 steps, define criteria, we can ask about what base will you judge material, and which criteria will be more important. And the second step, we can ask about what realization of the criteria do you want it your course, and then the third step, we can ask about how does the material being evaluated realize the criteria, and the last, in the matching, we can ask about how far does the material match your needs. Jadi ketika kita ingin mengevaluasi sebuah materi, kita diberikan 4 langkah atau kita bisa mengikuti 4 langkah, di mana langkah yang pertama yaitu menentukan kriteria, dan kita bisa bertanya tentang ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan kemudian kita menganalisis subjektif, kemudian kita menganalisis objektifnya, kemudian kita mencocokkan kebutuhan kita sesuai dengan solusi yang tersedia. Maybe that's all from me, and I give opportunity for the second presenter, Munahya Sarifani. Okay, I will continue the material that has been conveyed by my partner. So, most of the work of the first 2 stages will have been done in the course design stage. It will be useful to set out your criteria and your own prepared realization of the criteria in a form which will make it easy to compare different sets of material. However, see your own subjective analysis as a fixed set of requirements. You should use the materials evaluation process as a means of questioning and developing your own idea as to what is required. It is also very important to have some kind of rank order of factors. Jadi, akan sangat berguna jika untuk menetapkan kriteria Anda dan merealisasikan kriteria yang Anda inginkan dalam bentuk yang akan memudahkan untuk membandingkan kumpulan bahan yang berbeda. Namun, jangan melihat analisis subjektif Anda sendiri sebagai seperangkat persyaratan yang tetap. Jadi, Anda harus menggunakan proses evaluasi materi sebagai sarana untuk mempertanyakan dan mengembangkan ide-ide Anda sendiri tentang apa yang diperlukan. Have the more appropriate methodology. How will you make a choice? You will need to decide which you think is the more important to the various people concerned. Teachers, students, sponsors. You should also consider which unsatisfactory features are eraser to remedy. Is it, for example, eraser to adapt content or methodology? You might find it difficult to find alternative text, while it may be relatively easy to change the exercise based on the text. Jadi memiliki metodologi yang lebih tepat dan bagaimana Anda akan membuat pilihan.
Anda perlu memutuskan mana yang menurut Anda lebih penting dari berbagai orang terkait, guru, siswa, sponsor. Anda juga harus mempertimbangkan fitur-fitur mana yang tidak memuaskan yang lebih mudah diperbaiki. Apakah misalnya lebih mudah untuk mengadaptasi konten atau metodologi? Anda mungkin merasa sulit untuk menemukan teks alternatif, sementara mungkin relatif mudah untuk mengubah latihan berdasarkan teks. Next, the following steps should be followed in using the checklist. Answer the A question first to identify your requirements. You can then use this information either as a basic for writing or your own materials or as input to the later stage of materials evaluation. Analysis the materials you have selected by answering the B questioning. If possible, test your idea by teaching extract for the materials. Jadi langkah yang harus diikuti dalam menggunakan daftar periksa. Yang pertama, jawab pertanyaan A terlebih dahulu untuk mengidentifikasi kebutuhan Anda. Kemudian Anda dapat menggunakan informasi ini sebagai dasar untuk menulis materi Anda atau sebagai masukan untuk tahap evaluasi materi selanjutnya. Analisis materi yang telah Anda pilih dengan menjawab pertanyaan B. Jika memungkinkan, uji ide Anda dengan mengajarkan ekstrak dari materi. After that, compare the A and B findings. This can be done impersonatingly or by wording points. If 0 doesn't match the desired feature, if 1 partly matches the desired feature, and if 2 closely matches the desired features, total the points and analysis the results. Note that the highest number of points doesn't necessarily indicate the most suitable materials, since the points may be concentrated in one area. Look for the widest spread of desired features and concentration in the areas you consider most important. Make your choice and use your findings to prepare any documentation needed for defending your decision. Jadi, bandingkan temuan A dan B. Maka ini dapat dilakukan secara impresionistik atau dengan memberikan poin 0 jika tidak sesuai dengan fitur yang diinginkan, 1 jika sebagian cocok dengan fitur yang diinginkan, nilai 2, poin 2 jika sangat cocok dengan fitur yang diinginkan. Kemudian jumlahkan poin dan analisis hasilnya. Perhatikan bahwa jumlah titik tertinggi tidak selalu menunjukkan bahan yang paling cocok, karena titik dapat terkonsentrasi di satu area. Cari penyebaran terluas fitur dan konsentrasi yang diinginkan di area yang Anda anggap paling penting. Kemudian tentukan pilihan Anda dan gunakan temuan Anda untuk menyiapkan dokumentasi apapun yang diperlukan untuk mempertahankan keputusan Anda. So, in this chapter we have looked at material evaluation as one way of exploiting a course design. Even if you eventually decide to write your own materials, the evaluation of exciting materials can provide a good source of idea, or of what to avoid as well as what to do. And techniques, it can also save a lot of the duplication of effort by possibly repealing exciting materials that can profit all or part of your material needs. The evaluation process should be systematic and is best seen as a matching exercise, matching your analysis needs with available solution. But within all of us, there is said to be another struggling to get out. Jadi dalam bab ini, kita telah melihat evaluasi bahan sebagai salah satu cara untuk mengeksploitasi dosen kursus. Bahkan, jika Anda akhirnya memutuskan untuk menulis materi Anda sendiri, evaluasi materi yang Anda dapat memberikan sumber ide yang baik, atau apa yang harus dihindari serta apa yang harus dilakukan. Kemudian teknik, ini juga dapat menghemat banyak duplikasi usaha dengan mungkin mengungkapkan materi yang ada, yang dapat menyediakan semua atau sebagian dari kebutuhan materi Anda. Proses evaluasi harus sistematis dan paling baik dilihat sebagai latihan yang cocok, yakni mencocokkan kebutuhan Anda, baik yang dianalisis dengan solusi yang tersedia. Okay, maybe that's all we can say. Thanks for the opportunity of given to us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.